أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat Asy-Syura halaman 1, 2, 3 belum lancar. Nanti kita tambah aja halaman 4 ya. Harusnya bikin video TikTok, tapi skala prioritas tertinggi Al-Quran, terasik bikin TikTok, nyari duit di TikTok, Qurannya lupa. Juz 25 halaman berapa? 4, Asy-Syura halaman 4 ayatnya 23. Artinya apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal ladzi, itulah karunia yubasyirullahu yang diberitahukan Allah untuk mengembirakan ibadahul ladzina amanu wa amilus shalihat, yang diberikan untuk mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Dan katakanlah, aku tidak meminta kepadamu atas seruanku ajran, suatu imbalan, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Wa may yaqtarif, siap dan barang siapa yang mengerjakan, wa may yaqtarif hasanatan, kebaikan, nazid lahu fiha husna, maka akan kami tambahkan lahu baginya fiha kebaikan, husna, kebaikan itu dengan kebaikan yang lain. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha, sungguhnya Allah ghafurun syakur, terus maha pengampun dan terus menerus maha bersyukur. Am yaquluna naftara 'ala Allahi kadziba, ataukah mereka berkata dia mengada-ada tentang Allah, kadziba, kebohongan, mengada-ngadakan kebohongan. Fa iya sya'illahu yakhtim ala qalbi. Ini jam berapa sih? Jam 12.28, setengah 1 siang, waktu parung. Fa iya sya'illahu, dan sekiranya Allah menghendaki, yakhtim, dia mengunci ala qalbi, mengunci hatimu. Wah, Masya Allah. Wa yamhullahul batina, ya. Dan Allah menghapus yamhullahul batina, yang batil. Wa yuhiqqal haqqa bi kalimatihi, dan Allah yang membenarkan yang benar bi kalimatihi, dengan firman-Nya. Al-Quran. Wa iya sya'illah, innahu, sungguhnya dia Allah, alimun, maha mengetahui bidzatis sudur, ya, terhadap segala isi hati. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi, dan dialah yang menerima yaqbalu taubata, taubat, an ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa ya'fu, dan dialah yang memaafkan anis sayyiati, segala kesalahan-kesalahan. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan dialah Allah yang mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Masya Allah. Halaman ayat ke-25 surat Asy-Syura. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah yang menerima segala bentuk taubatnya, menerima taubat dan dari hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'ati, dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan dialah yang mengetahui apa yang kalian kerjakan.
Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadlih. Dan dialah yang memperkenankan yastajib, menjawab doa orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa yaziduhum min fadlih. Dan dia menambah pahala kepada mereka dari min fadlih, dari karunia-Nya. Wal kafiruna lahum adzabun syadid. Dan orang-orang yang ingkar, yang kafir, yang ingkar, bagi mereka, bagi orang-orang yang kafir itu azabun syadidun, azab yang sangat keras. Jadi kalau untuk orang beriman, Allah membalas pahala. Kalau orang kafir, Allah mengazabnya dengan kerasnya. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Dan sekiranya Allah basatallahu, sekiranya Allah meluaskan, melambangkan rizki li'ibadihi kepada hambanya, la bagau, niscaya mereka melampaui batas, la bagau fil ardi, di bumi, walakin yunazzilu biqadarin, tetapi dia menurunkan biqadarin, dengan ukuran, ma yasha, ya, dengan apa yang dia kehendaki. Soal rizki, walau basatallahu rizqa li'ibadi walau basatallahu rizqa li'ibadihi walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzil biqadarin ma yasha, innahu, sungguhnya dia bi'ibadihi, terhadap hambanya, khabirun basir, maha teliti. Khabirun basirun, maha teliti dan maha melihat. Khabir itu maha teliti. Wa huwa alladzi yunazzilul ghaitha, dan dialah yang menurunkan al-ghaits, hujan, min ba'di ma qanatu, setelah mereka qanatu, berputus asa, wa yanshuru rahmatahu, dan dialah yang menyebarkan, yanshur intishar, menyebarkan, ya, menyebarkan apa? Wa yanshuru rahmatahu, kasih sayangnya, wa huwal waliyul hamid, dan dialah maha pelindung, maha terpuji. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, wa ma batha fihima, dan dia sebarkan pada keduanya, pada langit dan bumi itu, apa ini? Min dahabah, makhluk, berupa makhluk yang melata, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir, dan dialah mengumpulkan semuanya, ya, semua makhluk yang bernama manusia dan ciptaannya yang melata itu semuanya mengumpulkan, idza yasha'u qadir, apabila dia kehendaki. Allah Maha Kuasa, Qadir. Wa min ayat wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadirun. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, dan apapun yang menimpa kamu, ma asaba min musibatin, min musibatin, sama sebab musibah, berupa musibah. Fabima kasabat, fabima adalah karena kasabat aidikum, karena perbuatan sendiri. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan yang terakhir, aidikum wa ya'fu an katsir, dan dialah Allah maafkan banyak dari kesalahanmu. Dan apapun yang menimpa kamu berupa musibah adalah karena kasabat aidikum, karena perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan dia Allah Allah memaafkan sebagian besar yang sebagian besar kesalahan itu Allah. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi, kamu tidak dapat bimu'jizina, melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Mukjizat lemah, lepaskan diri dari siksaan Allah itu. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir, dan kamu tidak akan memperoleh wa ma lakum min dunillahi, selain dari Allah, berupa dan kamu tidak akan memperoleh selain Allah satu pelindung pun, dan tidak pun kamu memperoleh satu penolong. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 7 ayat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa ma yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Am yaquluna iftara 'ala Allahi kadhiba fa in yasha'illahu yakhtim 'ala qalbik wa man yamhullahu al-batila wa yuhiqqal haqqa bi kalimatihi. Innahu 'alimun bidzati sudur. وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من عباده. Walau ba'satallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي حميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنت بمعجزين
لكم من دونه أولياء. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يهدم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افتراه على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يهدم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور رحيم.
ذلك الذي يبشر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وما يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ذلك الذي يبشر الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ويقترف حسنة نزد له كذبا إن الله غفور شكور. Ngantuk ya.